बीजेपी सरकार जालो आणि ऑपोजिशन आसूनय आमी सरकारा कडेन आमगेले कायद्याचे के मूळ सुविधा आमगे लोकांक जावं ते इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, सॅनिटेशन, हेल्थ, एड्युकेशन हे वस्तू आमकां दिवपाच्यो आमगेले कायदो म्हणजे आम सरकार आमचे दिन आमकां उपकार करना. म्हाका सदां हें झगड हांव लास्ट इतली जे असेंब्ली सेशन जाली हांव सदां सरकाराक मागोता बा बेजीक फॅसिलिटी आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात दिवची म्हूण की आमी ऑपोजिशना म्हण आमकां हाटी घालची म्हूण. आनी जेन्ना म्हगे प्रयत्न जालो म्हाका दिसता सरकाराक आज हांव धन्यवाद म्हणटा पावर मिनिस्टराक बाब सुदिना पै आनी चीफ मिनिस्टराक. वॉट एवर सेड एंड डन की बरें जाता तें राजकारण करपा येना आनी आमी केन्नाय बीजेपी आनी काँग्रेस म्हूण केलें ना. जेन्ना बरें जाता डेफिनेटली बरें जाता म्हूण सरकाराक तोखणाय करपा जाय. रॉंग जाता वाट लायताय कोण गांवची तेन्ना आमी रॉंग निशेध मारपाचो. सो हांव तांकां दोगांय चीफ मिनिस्टरान पावर मिनिस्टरान देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुद्दम सांगता की मोरपिल्ला हांव जावं केपें मतदारसंघ आमदार जावं म्हाका घर कोड्यार फातोरपियां. सो म्हाका हें चड क्लोज आहा आमगेले ही विलेज पंचायत क्लोज आहा फातोरपा जावं मोरपिल्लाय क्लोज आहा. आनीक आतां प्रकाशान सांगले ते प्रमाणे आमी एड्युकेशनाचे बोर घायलो इतलीं वर्सां बाब रमेशांनी म्हणलें इस्कॉल हांवें ती गोरवां गोट काय म्हूण गोरवां गोट तरी बरो आसता म्हणलें. सो ही दोनी इस्कॉलां हायस्कूल आनी प्रायमरी स्कूल आमी सरकाराक जगोन चीफ मिनिस्टरान आमकां फंड एलोकेट करून इतलीं वर्सां येना आसल्यो वस्तू. जायते जाण आमदार जावन गेले, मिनिस्टर, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जावन गेले, बट ही स्कॉलां आमी हिंगा न्हू खोला जावं पाड्डी जावं ही सगळीं स्कॉलां हांवें कोण घेयलीं अडेच वर्सांक. मुद्दम हांव कितें सांगता हांव जायते पाटी हाटपोटां म्हगेलें जी काम केलें ती सांगपाक. सो ही स्कॉल आमी केली. आतां टावर इतल्या वर्सांचो भुरग्यांक गेलो सगळ्यांलो टावरा प्रश्न आहलो. विदीन म्हाका नेक्स्ट 1.5 to 2 months हो टावर तुमकां मेळटलो. देवस्थानाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंचे जाग दिलो देवस्थानान. सो हो टावर जातलो. आज तुगेले इतू वर्सांची ही जी म्हाकाय दिसतालें आमकां केन्ना लायट नासलें एक वर लायट नासल्यार लायटी डिपार्टमेंटान गाडी मारताय. म्हाका रातीको 1-2 आलोय फोन येताय लायट ना म्हूण. सो हांव कितें करूं वचोन हांब्या चडपा सदां काड्यान मागीर जे येई कोणाकूय तांकां फोन मारता. बट खंयच्यान लायट वयता ती गरज जाल्ली चोवपाक. ही रानांतल्यान लायट तेवूय म्हूण आमचे भाशेन मनीसूच तेंकां म्हूण केस काम करताले. सो कोणेच चिंतूना बाबा हे रस्त्यार लायट हाडपाय म्हूण. ही आमी आतां रस्त्यार हाय टेन्शन लायट हाडली ही स्ट्रीट लायट हाडली. सो म्हाका डिपार्टमेंटान जे एक तेम सगळ्यांनी आमगेलो येयन सगळ्यांनी एस्टिमेट करून सगळी कोण ही लायट जी जावपा इतू वर्सांचे आज जे आमगेलें पुण्य जाता. आतां वस्तू 1-2-3 ओले म्हणटा आमगे ते एक हेल्थ सेंटर आहा बारके प्रायमरी तुगे आहा ते अपग्रेड करपाक आमी प्रयत्न कोताय तेवूय जातलें. रस्तो हो आतां पयलीं कोण सांगताले एक टायमार कसलें फंक्शन आपण सगळें केलें म्हण आज पासून जालें जाल्यार उडे जाता जातालें. आमी आतां हो रिएस्टिमेट केलो ऑलमोस्ट 7.60 7 करोड 60 लाखांचो फ्रॉम आमगेल्या वंट्यासून मोरपिल्ला म्हळ्यार हो वायडनींग डेफिनेटली एंड ऑफ दीस इयर बिफोर डिसेंबर हें कामूय रस्त्याचें वायडनींग जावन जातलें. कितें जाता हांव ऑपोजिशन आहा बट हांव तांकां सरकाराक मागतासून कितें सांगता बाबा हें हका वस्त आमकां तुकडे आनी कितें पयशे मागना आनी कितें मागना ही काम जावपाय तें जावपा जाय. सो हेंवूय रस्त्याचें काम जातलें जावं आमगेलें एड्युकेशन जालें रोड जालें इलेक्ट्रिसिटी जालें उदकाचें काम जालें. आतां पयर आमी थ्रू आमगेले एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान ऑर्गेनीक फार्मींग तेवूय आमी पयर एक शिबीर ल्हानशें शिबीर केलें लोकांक झाडांय दिलीं ऑर्गेनीक तुगेलें तेवूय फर्टिलायझर हो दिलो. आनी बंदाराचें व्हडलें काम आहाय जाय जाण मुखार हांव हिंगा बंदर मागपा येताय ते. सो बंदारा एप्रूव करून गेले. सो मुखो जाता ते भशेन हांव कोता. आज हांव सकाळ फुडें केपें आहलो फंक्शनाक हांवें थिंगाय सांगलां बाब सुभाष फळदेसाय आमगे मिनिस्टर आशिल्लो आमगे हो हे ग्रामीण ह्या भागांतून लोक जे रोयता पिकयताय थंय आमगेली भयण आहली थिंगा तेचा आज सकाळीं. सो हे रोयताय हें थिंगा पिकावळी इंकपाक एक बरें केपें जागो जाय म्हूण आमकां. सो हें हांव मागणी करीताय आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता आमदार हे नात्यान म्हगे लोकांक कितें बरें जाय तें हांव कोतलो. मागीर राजकारण मागीर सेपरेट दवरया. इलेक्शन 27 चोया कोण कोणा मत मातो तें हाडसून हिंगा. बट जेन्ना काम जाता तेन्ना आडकोळ हाडपा नाकाय. सावरी कडेन आतां सरपंच म्हणटाले ट्रक हाडलो हें हॉटमिक्साचो म्हगे पयशान ट्रक हाडून हाली करपा लायल्लो थिंग कोणें आडकोळ्यान गायली कोण फॉरेस्टा फोन मारलो PWD फोन मारलो. बरें जाता थिंगा राजकारण कशें न्हू कोणाय आतां हे रस्त्यान लायट जाता रस्तो वाडटा कितें हांव सदां येतलो तुमगे गांवचो लोक बिबटी कितले जाले. सो बरें जाता थिंगा राजकारण कशें न्हू 27 कोणा मत मारपा तेका तूं मत मारय. हांव कोणा सांगना कोण बरा ते मनशा मारय. हांव काँग्रेसा म्हणून काँग्रेसाक मार म्हणा हांव BJP मानाक म्हणा कोण बरें दिसता ते मनशा मत मारय. चिंताय ते 5 दिसांचे बाबा 5 दिसां तुका कितें मेळटा तें लागून मत मानाकाय. आज आख्खे 40 मतदारसंघां मुद्दम आज सांगता
अटल आसरा मुट्ट्यो ऑलमोस्ट 700 केस फॉर्मा पास करून हाडले. कोणे आमदारान हाडले 700 जाणां ऑलमोस्ट 1.5 लाख मेळ्ळा. खंयच्या आमदारान सांगूचें गोळे चीफ मिनिस्टराक आहा 700 into 1,50,000 पर हाऊस अटल आसा योजनाचेर हाऊस रिपेर आमकून हाडली. खोला सगळ्यांच्या चड ऑलमोस्ट 250-300 खोला आमगेले पंचायतींकू आमी अटल आसरा पास करून हाडले. सो इलेक्शनाक 5,000 2,000 मेळटाय ते बरे 1.5 लाख मेळटो बरो. हें चिंताय इतली वस नासली स्कीम आहली बट कोण काम कोण आहलो. आमगे 4 ऑफिसां स्टाफ आहा सगळे आमकां लाडली लक्ष्मी जावं गृह आधार जावं सगळे आमकां कोताय. सो ह्यो फायदो तुमकां काडपाक गरज आहा. आमदार हे नात्यान सदां तुमचे बरोबर आसतलो. हांव आनी कांय राजकारण उलयना. जेन्ना गांव बरो जाता म्हाका दिसता सगळ्यांक तुमगे आदार मागचो जायो. एशेंच एकामेकां हाती दोन मुखार या गांव मुखार काडया. गांव मुखार गेल्यार आमगे केपेच्या मतदारसंघ मुखार वयतले. केपे मतदारसंघ मुखार गेले तशें करून बाकी कॉन्स्टिट्युन्सी मुखार वचून गोंय हें बरें जातलें. आज गोंय सांबाळपाक गरज आहा. सो सगळे एकठांय जावन गोंयच पासत केपे पासत जाले गोंयच पासत आमी सगळ्या कित्याक जायते वस्तू जाताय की लोकां नाकाय. आज आमगे दोंगर झाडां हें ती मान काबार जाताय. हें आमकां करपाक दिसना. आज तुमगे जाणटेल्यान सांबाळो म्हूण आज हिंग सगलें आहा. आनी हांव सदां म्हणटा आमल्या लोक तुमगे जाणटे लोक हुशार कित्याक तुमगे 149 ती नांव जाय जाणां हें आहाय फॉर्म हेजेर. तर तुमकां कोण हिंगूंकूय मेळना कांय करूंकूय मेळना. एकल्या नावार हिंगून येता म्हळ्यार काबार कोताले. सो हें तुमगे जाणटे हुशार म्हूण आज तुमगे गांव बाट शेतां दोंगर व्हरले. सो डेफिनेटली आमदार येना तुमचे बरो आसतलो. म्हणजे कसलोय आदार सदां म्हाका उलो माराय हांव तुमकां पावतलो. आनी एक फावटी सगळे डिपार्टमेंटाक पंचायतीक प्रेस भावांक देव बरें करून म्हणटा तुमी आज हिंगा येयले म्हूण देव बरें करूं. आमदारान म्हणलें शॉर्ट एंड स्वीट करया पूण काम इतलें व्हडलें आसा की शॉर्ट एंड स्वीटा भितर जावपाना अशें आसा. आमचे जाणटे आसा तांकां खबर आसा 1976-78 तेन्ना मोरारजी देसाय हांगा आयिल्ले बाळ्ळी हेल्थ सेंटराचें इनॉग्रेशन करपाक. तेन्ना मुरपिला गांवांत विजीट केल्ली तेन्ना लायट आयिल्ली आनी तेन्नाच्यान केपें मोरारजी देसाय हांगा आयिल्ले बाळ्ळी हेल्थ सेंटराचें इनॉग्रेशन करपाक. तेन्ना मुरपिला गांवांत विजीट केल्ली तेन्ना लायट आयिल्ली आनी तेन्नाच्यान केपें मतदारसंघ म्हळ्यार आमची पंचायत कितलेशे आमदार जावन गेले, कितलेशे डेप्युटी स्पीकर जावन गेले, कितलेशे डेप्युटी सीएम जावन गेले, मंत्री जावन गेले. आनी आमचे पंचायतीन जितले जितले फावट सरपंच जाले गांवचे लोक मागणी घेवन वयताले की ही लायट रस्त्यान हाडची जेणे करून समजा पावसा दिसान जर कितें जालें जाल्यार रिपेर करपाक लायन स्टाफाक त्रास जाताले. ही मागणी सातत्यान करीत आशिल्ले. आनी आमी एक विजन घेवन आयिल्लो एक बरी पर्सनॅलिटी जेन्ना पोरची इलेक्शनाक एज्युकेटेड आनी एक्सपिरियन्स असो मनशाक आमी सगळ्यांनी मेळून मतदान केलें. आनी तांचें विजन आशिल्लें की केपें नंबर 1 करप. जेन्ना केपें नंबर 1 म्हणून जेन्ना स्लोगन दिलो काही जाणांन फकाण उडयली, काही जाण हसले. पूण ताजे फाटल्यान त्या मनशाचे जो हेतू आसलो तो आतां हळूहळू आमकां कळपाक लागले आसा. हांव जेन्नाच्यान बाब एल्टन आमचे आमदार जाल्यात ते एज्युकेटेड आसा, एक्सपिरियन्स आसा, तांकां सगळो वावर खबर आसा. जेन्ना जाले तेन्ना गांवच्या भुरग्यांनी स्कुलाचो विशय मांडलो, पालकांनी तितलो सपोर्ट केलो आनी आमदारानूय तितलो सपोर्ट करतकीर त्या स्कुलाचें काम प्रायमरी आनी आमचे हायस्कूल दोन्ही आयज थंय रेडी जाले आसा. बाब रमेश 1 कित्याक म्हणटा हांव एक पंचायत करीत गेल्यार केपें मतदारसंघ जातलो. स्कूल जालें तेजे नंतर उदका प्रॉब्लेम आसलो ती टाकी निवळ करून लायन शिफ्ट करून तें काम केलें. तेंय बी पेंडींग आशिल्लें. ताजे नंतर आमचो हाजो विशय आशिल्लो टावराचो तेंय काम मार्गी लागले आसा. त्या खातीर हांव नंबर 1 म्हणटा. ताजे नंतर ही लायट जी आसा आयज हांवें ग्रुपान मेसेज सुद्दां घालता आसतना म्हणलें इतले लोक येवन गेले, आपूण मी म्हणून गेले, काम आडयले, कितले त्रास केले आमदाराक, एसेंब्लीक उतर घेवचें पडलें तरी सुद्दां हांवें म्हणलें फर्स्ट म्हणलें तें उतर परत म्हणटा. एज्युकेटेड आनी एक्सपिरियन्स आसल्या कारणान तो कोणा आयकना आनी केपें नंबर 1 करपाक एक पंचायत तो करीत वता. तातूंत आमी मोरपिल्ला अग्रेसर दवरलो आसा काम करपा खातीर. आतां पद्दतीन रोड इतलो जो आडोवन दवरलो आसा तोय बी जो कोण मनीस आडयता ताका खबर ना तो कोणा कडेन टक्कर मारता. ती जो मनीस एक विजन घेवन आयला की आपूण केपें नंबर 1 करतलो ताजे कडेन तूं टक्कर मारपा आयला तुवें कदापि तें जावचें ना. आनीक ताजे बरोबर मोरपिल्ला एकूच न्ही आख्खे केपें मतदारसंघ एकजुटान ताजे बरोबर आसा एक नंबर केपें करपा खातीर. आयज हो वावर जो केला उलयता जाल्यार भरपूर आसा पूण हो मेन विशय मोरपिलकारांक आमकां सगळ्यांक कित्याक हांगा बिबटे येतात, वाघ येतात, कोण जर झुप करून भायर सरलो ह्या हातूंतल्यान झाडांतल्यान जाल्यार कळना आशिल्लें. आयज हो एक
मोरपिल्ला दाबेसान सगळे गांवां इंटरनल कट्यार पर्यंत हो प्रकाश घालून दिला उजवाड. त्या खातीर सगळे पंचायतीच्या वतीन हांव सगळ्याक मागता की एक ताळे मारून आमच्या आमदाराचे अभिनंदन करया. एक बरें काम आमदार करीत आसा. त्यानं पळयलें आसा कोणी एकट्यान आयज बरयलें ना प्रमोदानूच बरयलें ग्रुपाक 2027 आमकां आमदार एल्टनूच जाय म्हणून. आनी 2027 कित्याक 18 वर्सां लोकांक आमी भोगपा दिलें जाल्यार काम करता मनशां आमी कित्याक दिवप ना नंबर 1 करपा खातीर. सो आमी सातत्यान आमच्या आमदारा बरोबर बरें काम करता तेन्ना आमी सातत्यान ताजे बरोबर मोरपिल्ला गांव कित्याक आमी आमच्या सोयरेदारांक सांगून हें काम जो जाला जें करता आमी उलोवपा जाय. हें केलें म्हणून सांगूं जाय. लोक करनासतना आपूण केलें म्हणून सगळे एडवर्टायज करता आनी करता त्या मनशाक जर वावर जर आमी सगळे जर सांगलें ना की आमगे एल्टन सर काम करता हें जर सांगलें ना जाल्यार केल्या तेजी पावती मेळचें ना. क्रेडीट घेवपाक ते केन्ना फुडें येनात आमचे आमदार. पूण आमी हो वोकल जावपाक जाय उलोवपाक जाय. आयचे दीस लॉंग पेंडींग डिमांड कोणाच्यान करूं जालना. आनी एक जातलें आमदार आतां फाल्यांच्यान आपूण केलेलें आसलें तें आतां फक्त आमदारान येवन लायक हें पेटयल म्हणटलें. पूण आमगे आवाज चड जावपाक जायो. आमदारान केला हे फॅक्ट आमी वस्तुस्थिती सगळ्या कडेन उलोवन दाखोवपाक जाय. सो ह्या वेळार आमदार परत एकदां गांवचे वतीन सगळ्यांच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या बरी कामां खातीर तुमी केल्ले बद्दल आनी अशीं उरलेलीं बरीं कामां करपा खातीर देव सप्तकोटेश्वर देव मल्लिकार्जून सगळ्या कडेन मागता की बरी बुद्ध आनी बरी शक्ती तुमकां दिवची. धन्यवाद. देव बरें करूं.